Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télétiade pour ce journal de Provence, une édition bilingue que je co-présente avec Khalil. Bonsoir Khalil. Bonsoir Virginie. السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم أخبار الولايات من الفضائية التشادية. جلس حوالي 187 مرشحا لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية دورة العام 2019-2020 وذلك بمدينة سار حاضرة ولاية شاري الأوسط. وقد أطلق فعاليات الامتحانات حاكم الولاية وبعض من مسؤولي القطاع التعليمي. هذه الامتحانات تستمر حتى 23 من الشهر الجاري. ياسر محمد أحمد وتفاصيل هذا الخبر. في ظروف استثنائية هنا في معهد الأبرار الأزهري بمدينة ثار جلس 187 مرشحا في الشهادة الأزهرية، وهي الثانوية العامة التي تعرف بالبكالوريا والإعدادية والابتدائية، والتي من المقرر أن تنظم في شهر أبريل الماضي، ولكن ظروف جائحة كورونا منعت ذلك. هذا وقد أطلق رسميا مفتش التربية الوطنية وترقية المواطنة بمقاطعة بهركو أنغوثي نابيع. رافقه في فعاليات الإطلاق رئيس بئسة الأزهر الشريف بولاية شاري الأوسط حسين عرف حسين، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بولاية شاري الأوسط الشيخ محمد الحبيب يحيى. وبعيد فتحهم على الأسئلة وتوزيعها على الممتحنين، حث الجميع التلاميذ على التركيز وقراءة الأسئلة جيدا قبل الإجابة عليها، ومثل ذلك بعد الإجابة عليها. بتوفيق من الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى على أن يوفق أبناءنا الطلاب في امتحان البكالوريا والإعدادية والابتدائية في هذا العام توفيقا باهرا. من جانبه مفتش التربية الوطنية وترقية المواطنة بمقاطعة بهركو أكد أن الامتحانات تجري على قدم الوثاق. جينا لامتحان أنا بكالوريا BPC OCP إيجيبسيان، وتعرفوا امتحان ده بيكون في أفريل مشان المرض ده الكوفيد ده خلاص أزلوا إنهان أكتوبر اليوم ده. وأننا نشكر كوبيراسيون إيجيبسيان عشان بريزيدان دي سنتر دا جامينا بإبروف دا أسا وفاكينا إلف دا جايسو قاعدين أديل جايسو بكالوريا دا ريسبكتي ميزير بارير وشنو دول كل. دونك أننا نتمنى لهم النجاح. يشار إلى أنه قد أطلقت اليوم امتحانات الشهادة الأزهرية في كل من معهد السلام الأزهري بالعاصمة أنجمينا والمعهد العلمي الأزهري بأبشع، بالإضافة إلى معهد الأبرار الأزهري بمدينة ثار، لكن التلاميذ عازمون على افتكاك النجاح وحظا أوفر للجميع. Cultiver, nourrir et préserver ensemble, c'est le thème de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée cette année dans un contexte de crise sanitaire due au coronavirus. À Mao, cette journée a été célébrée à l'antenne Anader en présence des autorités de la province du Canem. On en parle avec Omar Mamadouarou. Durant des jours, l'antenne de la FAO Mao a organisé plusieurs activités par rapport à la Journée mondiale de l'alimentation. Le thème retenu pour cette année est le suivant: cultiver, nourrir, préserver ensemble. Il vise à promouvoir une plus grande sensibilisation à l'échelle mondiale et à inciter à l'action en faveur des populations victimes de la faim et d'une alimentation saine pour tous. Dans son intervention, le chef d'antenne intérimaire de la FAO base de Mao, Diembanou Bonaventure, a déclaré que la journée mondiale de l'alimentation de cette année est extrêmement particulière à la fois pour l'organisation, en ce qui concerne la lutte mondiale contre la faim, la malnutrition, la Covid-19, pour ne citer que cela. Pour lui, la FAO entame un nouveau quart de siècle. C'est le moment de revenir sur nos réussites, mais aussi de mesurer le chemin qui reste à parcourir et surtout de regarder vers l'avenir
a-t-il martelé. Pour sa part, le secrétaire général du département du Kanem, Nana Djimbe-Ngarimbaya, représentant le gouverneur, a apprécié à sa juste valeur les activités menées par la FAO dans la province du Kanem. Et cet appui concerne l'octroi des matériels agricoles aux femmes rurales et les activités génératrices de revenus dans le but de contribuer à l'insécurité alimentaire et au développement socio-économique de la province du Kanem. La cérémonie a pris fin par la visite de dégustation de l'art culinaire composé de divers produits alimentaires présentés par les femmes des différents groupements féminins. 25 متهما بقضايا السرقة والقتل بمدينة سار حاضرة ولاية شاري الأوسط تم القبض عليهم من قبل الشرطة الوطنية بالمدينة وتم عرضهم أمام حاكم الولاية جبير يونس ومدعي الجمهورية ياسر محمد أحمد. هؤلاء المتهمون الذين يقوضون مضاجع الآمنين في مدينة ثار حاضرة ولاية شاري الأوسط والبالغ عددهم 25 متهما من بينهم 5 مختصين في القتل. تم القبض عليهم من قبل رجال الشرطة الوطنية بمدينة ثار وذلك بعد التحقيق والملاحقة. هذا وقد جاء أرضهم أمام وسائل الإعلام المحلية بالمنطقة. سوانا باتري الباقين ده كله اللي كرفنا في باتري كرفنا فوق. دول كله باندي بايو باندي وايدين من جميع سالة جابو نجا نكمل ليفري حلو. وايدين جو من مانغو وايدين جو من أبشة وناس الجاي مركو دم كل لما سو رزو جاي سو أكشوال حوان في البلبيل نصار الفضل كل سو أنجد واي كان حلو ما في كل إن شاء الله وطن نفرز كله إن شاء الله نجيب سكرتي إن شاء الله. من جانبه مدعي الجمهورية لدى محكمة الاستئناف بمدينة ثار على راكيتي سامينغار. Justement, les forces de l'ordre ne ménagent aucun effort pour assurer la sécurité de leurs concitoyens. Les présumés malfrats ont été ainsi appréhendés et présentés à la presse locale à Sar. C'est ce que nous dit Boro Benoît. 25 malfrats, dont 5 criminels qui ont l'habitude de commettre des crimes odieux et des vols armés dans la ville de Sar sont tombés dans les filets de la police et présentés à la presse locale. À travers ces relevés des appels, on a quand même réussi par avoir un canal jusqu'à arriver à attraper ces malfrats, ces tueurs sans cœur que la dernière fois nous avions déjà ressortis dans nos propos. Mamad Sall et Malik Zaïd rassurent la population qu'ils vont toujours redoubler d'efforts afin de mettre la main sur le reste des brigands, ceci pour permettre aux paisibles citoyens de vaquer normalement à leurs occupations. Quand ils nous seront remis avec une procédure faite, nous allons veiller, nous allons mettre un point d'honneur à suivre cette procédure-là de manière particulière, au besoin et en mettant de côté les anciennes procédures pour finir avec celle-là, parce que c'est une situation qu'il faut régler au plus vite pour redonner confiance à la population. Le gouverneur de la province du Moyen Chari, Djiber Younous, a félicité les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu. Il y a un an, ils ont commencé par le Bata, dans le département de Mhajar. Et après, le deuxième cas s'est passé dans la sous-préfecture de Roro, chez nous. Certains ont été pris, mais malheureusement, ces mêmes personnes ont été relâchées après, appréhendées tous. Pour finir, le gouverneur de la province du Moyen Chari, Djiber Younous, a signifié que parmi ces malfrats, il y a des récidivistes et des complices qui se livrent à des activités nocturnes. Ces bandits de grand chemin seront transférés à Korotoro, Rancherie Djiber Younous. كان ذلكم تقرير الزميلة رونيل جوديت. ومن مدينة سار إلى مدينة أمتيمان حيث عقد وفد بعثة الحركة الوطنية للإنقاذ إلى ولاية السلامات لقاءات توعوية مع المناضلين والمناضلات بالمنطقة. وقد حث أعضاء الوفد سكان ولاية السلامات إلى ضرورة المشاركة في السجل الانتخابي. تقرير الزميلة حليمة علي أحمد. انطلقت عملية مراجعة السجل الانتخابي بولاية سلامات في 3 من شهر أكتوبر الجاري، وقد أطلق هذه العمليات والي الولاية جنرال يمباي مسيرة آبيل، وذلك بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين وسكان المنطقة والوفد القادم من العاصمة جميلة، وذلك برئاسة
عضو المكتب السياسي الوطني محمد موسى قمر وبرفقته قمر محمد أحمد والوفد المرافق له. هذا وبعد إطلاق عمليات مراجعة السجل الانتخابي، نظم وفد الحركة الوطنية للإنقاذ MPS برئاسة عضو المكتب السياسي الوطني محمد موسى قمر، الذي دعا في رسالته مناضلين ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ MPS وجميع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم من 18 عاما فما فوق إلى تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية من أجل ضمان المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية المقبلة. محمد موسى قمر قال إن التسجيل في القوائم الانتخابية يعتبر عملا وطنيا ويساعد في تقوية المسير الديمقراطي في البلاد، ومناشدا جميع مناضلين ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ MPS والأحزاب المتحالفة لها إلى تكثيف التوعية لدى المواطنين الذين بلغت أعمارهم سن التصويت بالتوجه إلى مكاتب الإحصاء البيومتري، وللتذكير بأن وفد الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية سلامات قد نظم لقاء جماهيري وتوعوي بالمنطقة، وقد ركزوا في جميع اللقاءات حول ضرورة حث المواطنين على تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة. Restons dans le Salamat pour parler de cette mission du Bureau politique national du MPS conduite par Mamad Moussa Gamar. Mamad Abdelbanat Kourma. Le quartier Amsinene dans la commune d'Amtiman a été choisi par la délégation du mouvement patriotique du Sali comme deuxième site de sensibilisation pour la révision du fichier électoral après le village Afous où la délégation s'est rendue le 14 octobre. Les organisations des jeunes, les cellules, les militantes et militants du parti MPS de ce quartier sont sortis très nombreux pour accueillir les membres de la mission. Conduite par Mohamed Moussa Gamar, membre du bureau politique national, accompagné du militant Gamar Mohamed Ahmad et quelques membres du parti, la mission venue à Amsinene a un seul objectif, celui de sensibiliser la population à s'inscrire dans la liste électorale. Les représentants du chef des quartiers, Asseid Mahadir, a remercié le cadre du parti qui ont porté le choix sur Amsinene pour sensibiliser la population à s'enrôler pendant la révision du fichier électoral. Prenant la parole, le chef de mission, Mohamed Moussa Gamar, a fait savoir que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, soutient beaucoup la réussite de la révision du fichier électoral. La cérémonie a pris fin par quelques pas de danse présentés par les danseurs du quartier. حزب الحركة الوطنية للإنقاذ وهذه المرة بولاية وادي فيرة، حيث قامت عضو المكتب الوطني السياسي السيدة كبرى آدم بحملة توعوية بولاية وادي فيرة، وذلك لتوعية أهالي المنطقة بضرورة المشاركة في مراجعة السجل الانتخابي. تقرير الزميل النظيف عبد الكريم. على غرار نظرائها في كافة الأراضي الوطنية، عضو المكتب السياسي الوطني السيدة كبرى آدم علي شرعت في موضوع أخذ بطاقة الناخب، فكانت وما زالت تتجول في ولاية وادي فيرة سيما مقاطعاتها الشرقية، وذلك بهدف توعية سكانها للالتحاق بمراكز الإحصاء الانتخابي. فعندما وصلت مقاطعات ببولا وأبو شارب 1 و2 وقرماكا وكودي فعقدت فيها لقاءات عدة، وكلها تمحورت في هدف واحد وهو مراجعة الإحصاء الانتخابي والعيش معا والتنمية المستدامة. وعند ذلك قال ممثل مقاطعة ببولا إبراهيم عليو أكد أن المشاركة في مراجعة الإحصاء الانتخابي حق وطني وواجب لكل تشاديه وصل سن 18، بينما صرحت في كلامها عضو المكتب السياسي الوطني السيدة كبرى آدم علي إن الوقت الراهن هو فرصة لكل مواطن في إثبات هويته والمشاركة في تنمية وطنه ومنطقته، وأن مراجعة الإحصاء الانتخابي يعد أحد الركائز المهمة للتنمية في المنطقة. وهذا وللإشارة في خلال هذه الحملة تداخل أعضاء الوفد الذين رافقوا كبرى آدم في خلال المسيرة.
Dans la province du Ouaddaï, une rencontre de mobilisation et de sensibilisation a été organisée par le bureau du parti CNDS. C'est toujours dans le cadre de la révision du fichier électoral. Le récit de Suleiman Ousmane Bougaï. Expliquer les bien-fondés de la révision du fichier électoral dans le processus démocratique du pays et inciter les militants et sympathisants du parti CNDS à se faire enrôler dans les opérations de la révision du fichier électoral en cours, tel est l'objet de la rencontre qui a regroupé les membres du bureau provincial du CNDS avec les militants et sympathisants du parti. À cette occasion, le secrétaire exécutif départemental du CNDS, Seïd Hassan, a parlé de l'importance de la révision du fichier électoral et inviter les militants et sympathisants de sa formation politique ayant 17 ans révolus, ceux qui ne se sont pas fait enrôler en 2015 et ceux qui ont changé de circonscription électorale de se précipiter pour le faire dans le site d'enrôlement le plus proche et le plus tôt que possible. Le secrétaire général provincial du CNDS du Ouaddaï, Ali Bilal, a fait comprendre aux militants et sympathisants de sa formation politique que la carte d'électeur est la seule outil qui permettra à ces derniers de défendre les couleurs du parti dans les échéances électorales à venir. Et la détention de cette carte est un droit à tout citoyen. À cet effet, il a exhorté les militants et sympathisants du CNDS du Ouaddaï concernés par cette opération de se faire enrôler dans un bref délai. ما زالت تواصل بعثة الأصالة جولتها التوعوية بولاية وداي وذلك لتوعية السكان بضرورة المشاركة في عملية الإحصاء الانتخابي. النظيف عبد الكريم للمرة الثانية. من أجل كسب الرهان فيما تبقى من أيام، فتجمع تحالف الأصالة بوداي ينتهز فرصة تجمع الرعاة بسوق البهائم ويقدم حملته التوعوية الناتجة عن أخذ بطاقة الناخب أو مراجعة الإحصاء الانتخابي. فالأمين العام للتحالف محمد علي الجالي صرح عن أهمية مراجعة الإحصاء الانتخابي والتي بها ستأتي التنمية والمشاركة الفاعلة والحرية والديمقراطية. ولم تبتعد مستشارة التحالف ساكن الجوني داوود في مداخلتها عن سابقها، فأكدت أن النساء يمثلن الأغلبية في التعداد السكاني، فلذا لا بد من توعيتهن لأخذ بطاقتهن التي بها ستجد المرأة ما وعدها بها مارشال تشاد إدريس دبي إثنو. رئيس تحالف الأصالة بوداي عبود حسن عبود بدأ خطابه بشرعية بطاقة الناخب التي تعتبر الورقة الرابحة خاصة في عصر التنمية والتعايش السلمي الذي هو هدف تحالف الأصالة. وننوه أن تحالف الأصالة ماض في نفس المهمة حتى آخر يوم من عملية الإحصاء الانتخابي. À Mao, dans le Canem, le bureau du parti RDP a initié un meeting de sensibilisation sur l'importance de l'enrôlement biométrique. Nous retrouvons une fois de plus Oumar Mamatouaro. L'objectif de ce meeting est de toucher tous les militantes et militants du Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP qui ne se sont pas fait enregistrer sur la liste électorale. Batran Ali Moussa, président du comité d'organisation du meeting, après avoir remercié les militantes et militants du RDP pour leur présence massive, a demandé à tous d'être attentifs et réceptifs au message qui leur sera livré. Cette opération constitue une préoccupation majeure du gouvernement dirigé par son Excellence le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Mesdames et messieurs, étant l'un des partis alliés, nous faisons de cette opération la nôtre. Nous avons jugé utile de s'aligner derrière les autres pour ce travail national. Du fichier électoral sur l'enrôlement par la troupe théâtrale Espace Jeune du Mao et des danses folkloriques ont agrémenté la cérémonie. وفي شأن ذاته قدم صباح اليوم رئيس حزب رابات حديثا صحفيا
دعا من خلاله مناضلي الحزب إلى المشاركة في عمليات مراجعة السجل الانتخابي. نتابع جزء من حديث رئيس حزب بارات. للناس يمرقوا كثيرين يمشي ريسانسمون من ريسانسمون ده ندم ليندا 10/8 هم اللي يلقوا 10/8 سنة في يوم 11 أبريل 2021 ده كالي تمرقوا عشان فضل لنا يوم 3 بس تمرقوا تسوي ريسانسمون ليه كان يوم أنا فوت كمان انتو تفوتي le président رئيس أناغو députés conseillers municipaux conseillers provinciaux انتي نادم الديمقراط ده الأربعة نقدم آياتو كارت ديليكتور ده كان ما عندك كارت ديليكتور ده يوم هذا ما تقدر تفوتي نادم القريبك يدورا لين كمل فوق البروفنس أنا نقوله أساكي مردان أنا كوفيد ده بيجي قاسي هاي ما يوم ناس يموتوا هاي ما ناس في تشاد اللي أنينا بس في بروفنس أنا ما يشاري تاكلوا تفكروا فوقا ل ترسبكتي ميزر بارير على الجوفرنمان شالا كالي الناس كله كي في صار كالي رسبكتي ميزر بارير على الجوفرنمان شالا لي اللي فوقا كونتر كورونا فيروس ده أكيد ناس كله كي يسمع كلامنا فيروس ده في موين شاري جاي جيتي نيجا ناس ما كي ناس قالوا فيروس ده نوتال جيتو في جامنا فيروس ده سدا دكال لنا في province أنا ما شاري كالي نقوم براو نرسبكتي mesures barrières à notre gouvernement. Le président du parti RAPAD, Ndobo Dibo, que vous venez de suivre en arabe au cours d'un point de presse, a abordé plusieurs sujets d'actualité, notamment la révision du fichier électoral et la pandémie du coronavirus. Je vous propose de le suivre. Je demande à toutes les personnes âgées de 18 ans, celles qui auront 18 ans le 11 avril 2020 et plus, de se faire recenser pour leur permettre de voter au moment venu le président de la République, leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les collectivités autonomes. Car la démocratie, c'est la loi du nombre. Et l'arme du démocrate que nous sommes, c'est la carte d'électeur. C'est pourquoi je vous demande vivement, pour toutes les personnes qui m'entendent en ce moment, de sortir massivement à l'effet de se faire recenser, car il ne reste que 3 jours. وبالعودة إلى إقليم وداي حيث قام وفد من مناضلي ومناضلات حزب الوفاق الوطني الديمقراطي والاجتماعي بحملة توعوية بولاية وداي، وذلك لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في عمليات مراجعة السجل الانتخابي. النظيف عبد الكريم. كغيره من التجمعات والمؤسسات السياسية والمدنية، حزب CNDS بوداي يهب ويدب في حملته التوعوية، وذلك لمراجعة الإحصاء الانتخابي. فمن مقره بولاية وداي جمع كل مناضليه ليؤكد لهم أن المشاركة في مراجعة الإحصاء الانتخابي هي من أساسيات حزب CNDS وأهدافه. الأمين التنفيذي للحزب سعيد حسن أمام الحشود المناضلة قال إن أخذ البطاقة يجعل الحزب يخوض كل الأيام القادمة بكل حرية وديمقراطية. أما الأمين العام لحزب CNDS بوداي السيد علي بلال ناشد كل المناضلين عن أهمية مراجعة الإحصاء الانتخابي، وأن السلاح الوحيد لخوض الانتخابات المقبلة لن يكون إلا بأخذ المناضلين بطاقات الناخب والمشاركة في مراجعة الإحصاء الانتخابي. هذا ومما تجدر الإشارة أن حزب CNDS بوداي بدأ حملته لمراجعة الإحصاء الانتخابي منذ الأول من أكتوبر الجاري ومستمر فيها حتى آخر يوم.
Action citoyenne pour boucler ce journal de Provence. Ce matin, la commune de Moussoro a initié une opération de salubrité dans plusieurs sites de la ville, nous informe Ahmed Ali Daladou. Marche sportive pour le nettoyage, ou appelée encore le sport et citoyenneté, est le nom de l'opération de salubrité organisée au marché central de Moussoro. C'est une initiative de la commune de Moussoro en partenariat avec le PAMELO, projet d'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad, et quelques organisations de la société civile du Bahr Ghazal. Donc cette action citoyenne a pour but d'accompagner la mairie dans la mise en œuvre de ces activités, et par après nous avons assaini la ville et donc le marché. Munis de pelles et râteaux, le personnel de la mairie, du PAMELO, les animateurs sportifs et culturels de la délégation jeunesse et sport et les membres de la société civile se sont mobilisés pour rendre propre le marché central de Moussoro. L'opération était dénommée Marche sportive pour le nettoyage. Et nous tenons à remercier GIZ à travers le projet PAMELO. Et nous voulons vraiment pérenniser et en même temps expliquer à la population comment ils peuvent faire le sport. Issa Abdraman Tchoungouli a invité les autres organisations de faire la même chose pour ainsi améliorer la pratique d'hygiène dans la ville de Moussoro. Il est à signaler que cette activité de salubrité n'est pas pour aujourd'hui ni pour demain. Elle doit être pérenne. بتقرير الزميل علي أحمد دلادو ننهي معكم أخبار الولايات لهذا الأسبوع. أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. دمتم في أمان الله والسلام عليكم. Mesdames, Messieurs, merci de votre bien aimable attention. Passez un excellent week-end en compagnie de Télé Tchad, la chaîne nationale.